Aduna nay bago nga baggage scanner ang Davao City Overland Transport Terminal Kondikot. Ang maong baggage scanner kaya nga mascan ang dagkong bagahe nga dili na kinahanglang maablihan. Sumala pa ni Aisa Yusop ang labaw sa dikot nga miabot kini niadtong milabay nga semana isip dugang pagpakusog og seguridad sa maong transport terminal. Butang nga gikalipay sa mga pasahero. Paspas ra, dali ra. Di na ka mahasol bitaw sir, nga sir. Yes, sir. Kay dili kay ngun kuan ba? O dili hasol sa kuan mga gamit. Mapasalamaton ng mga opisyal nga sila ang nahimong prioridad alang sa maong makina. Lang kung katong small nga baggage ang X-ray ang ato ang gamiton diha kay naagi mga bundle sa mga ukay-ukay nga diha ginapaagi. Ang dikot aduna nay tulo ka mga baggage scanner, tulo ka walk-through scanner ug 32 ka functional nga CCTV camera palibot sa tibuok terminal. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.